Hai fans, good night. Sebelum bobo, aku mau bikin sesuatu nih. Mau tahu? Lihat. Ada kecap Indofood. Ada lemon. Oke. Ada Malaga. Sendok cek bahasa Sunda nama. Ada sikin alias peso. Oke. Ada sawi gesik. Oke. Baden kubi moya lemon. Oke, cek kita. Oke, baden hoti kecap. Wahid Malaga kecap. Oke. And then hoti sawa-sawa moya lemon. Oke. Shopee. Oke, sesuai. Baden sawa akil. Acem. Oh my god. Acem banget. Asam pisan ih. Wow. Oke. This is obat batuk. Ya. Yang batuk kayak aku, selamat mencoba dan semoga cepat sembuh. Oke. Thanks for watching. Bye.